शुभ सकाळ पिलामाने आमे घातर खेल विषय कौन सब आलोचना कर मन पकेबा। आमे समाधान विशिष्ट घात राशि गुणफल निर्णय से सूत्र तापर भागफल जो आम कर केमी निर्णय करवा ये सब आलोचना कर सारी नहीं ता सहित आउ कौन आलोचना करिचे घात रेखा आलोचना करिचे। मुझे संपर्कित चल तुमको किछिटा प्रश्न पचारि। देख पिला माने प्रश्न गुड़ा देखिले n टू द पावर a गुणन n टू द पावर b समान केते कहला। इठी आधार समान अच्छी तेणु घात द्वय को मिसेइबा नहीं तेणु उत्तर है n टू द पावर a प्लस b। नेक्स्ट प्रश्न देख 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 बाय 4 स्क्वायर समान केते। इठी हरण अच्छी नहीं आधार समान अच्छी किंतु गोटे 4 स्क्वायर अच्छी आईपटे आम अच्छी 1 बाय 4 स्क्वायर ताहले कौन हम कहले पिले करिपरिबा आमे नहीं केउ नियम एठी व्यवहार करिया पिले। देख 4 स्क्वायर हरण 1 बाय 4 स्क्वायर समान कौन हम ये जेहेतु भाग करा है 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 लिखि परिबा डिवाइडेड बाय 1 बाय 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर गुणन 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 तो 4 आधार समान तो कौन हम ये बोले 4 टू द पावर 2 प्लस 2 समान 4 टू द पावर 4 बुझिल पिले। देख ठीक उत्तर करथिले 4 टू द पावर 4 बुझिल। नेक्स्ट देख संख्याटी केते लेखा जाइछि 50,875 संख्याटी को विस्तारित रूप में लेख। ये तो आम आग श्रेणी सब पढ़ी सारी नुहे ताले आम केते लिखिबा समान 5 गुणन 10,000 नहीं जोग 0 गुणन 1,000 स्थानीय मान अनुसार आम विस्तारित कर लिखिबा प्लस 8 इंटू 100 प्लस 7 इंटू 10 प्लस 5 तो आम तो यही हिसाब से विस्तारित रूप में लिखिले ताकू आम अन्य रूप में लिखिपर कि नहीं पिले जो लिखीचे आम 5 गुणन 10,000 ताकू 10 मैंने तो आगु पढ़ी सारी घातांक रूप में केमती प्रकाश करवा नहीं घात राशि आम लिखिले कौन हम तो सही विषय आम आलोचना करवा। तो आज आमर प्रसंग हूँ 10 घात एवं वैज्ञानिक संकेत। देख पिले 10 घात तो चल यही संबंध में आम आलोचना करवा। एबे आ गोटे संख्या दि जाइए आमको विस्तारित कर तुमने सब खातार लिखुच तो दिगला केते 47,561 या विस्तारित कर लिखले कौन हम 4 इंटू 10,000 प्लस 7 इंटू 1,000 प्लस 5 इंटू 100 प्लस 6 इंटू 10 प्लस 1 देख अन्य उपाय केमती लिखी यही विस्तारित रूप को आम 10 घात व्यवहार कर लिखा। तो जो 4 गुणन 10,000 अच्छी आम केमती लिखिपर पिले कह 4 इंटू 10 टू द पावर 4 कारण 1 रे 4टा शून्य अच्छी नहीं जोग 7 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 5 इंटू 10 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू 10 टू द पावर 0 कारण 10 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 तेणु एकक स्थान अंकटी को आम लिखिले 1 इंटू 10 टू द पावर 0 बुझीगला पिले। चलो आम आउ 2टा संख्या नहीं करवा। देख दिगला 342 और 9,354 संख्यार विस्तारित रूप को 10 घात व्यवहार कर लिख। तो आम केमती लिखा 342 विस्तारित रूप समस्त जानीच 3 गुणन 100 जोग 4 गुणन 10 जोग 2 तापर देख ताको आम केमती लिखले 100 को आम केमती लिखिपर 10 स्क्वायर तेणु लिखिले 3 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस 4 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस
2 into 10 to the power 0 बुझीगल। नेक्स्ट द्वितीय संख्या देख 9354 तो आम लिखिले विस्तारित रूप तो लिखि सारे आम देख 10 घात अनुसार केमती लिखीचे 9 into 10 cube plus 3 into 10 square plus 5 into 10 to the power 1 plus 4 into 10 to the power 0 बुझीगल। तो यही हिसाब से आउ केतरा संख्या देख देइछि तुमे ताको 10 रो घात व्यवहार करी लेख। संख्या गुडी को हला 182 4683 और 95673 ये तीनटा संख्या को तुमे विस्तारित रूप करी लेख। विस्तारित रूप लिखिबो एवं ताकू पुणी 10 रो घात व्यवहार करी लिखिबो। या तो पिले आमे आलोचना कले तापर पुणी आगो को जीवा चलो। एठी गोटे संख्या अछि जोथरे दशमिक अंक अछि नहीं संख्याटी दशमिक रूप रे लिखा जाइछि तो याकू आमे 10 रो घात व्यवहार करी किपरि लिखिबा लिखि पारिबा ना पिले। चलो देखिबा। तो प्रथमे यार विस्तारित रूप कर देले तापरे देख केमति लिखिछि। विस्तारित रूप तो समस्त जानिछ कारण आगु दशमिक संख्या पढिछ। घात रूप रे आमे केमति लिखले 10 रो घात रे 8 into 10 square plus 6 into 10 to the power 1 plus 5 into 10 to the power 0 5 into 10 to the power 0 plus 1 into 10 to the power minus 1 plus 7 into 10 to the power minus 2 कहीं की कारण ये 7 into 1 by 100 अच्छी तो 1 by 100 माने 10 to the power minus 2 1 by 10 to the power 2 माने हमें ताको लिखिबा 10 to the power minus 2 चेनी ए चैप्टर रे ही पढी छी ले। तापर देखो 2 into 1 by 1000 1 by 1000 को हमें केमति लिखि छी 1 by 10 to the power 3 तेणु हम 10 to the power minus 3 ये बुझीगला पिले। तो आम दशमिक संख्या को मध्य 10 रो घात व्यवहार कर लिखि पारे नुहे। चलो आ गोटे संख्या देइछि ताकू आमे देखिबा तो देला 9354.08 नुहे। या को तो विस्तारित रूप रे समस्त लिखि सारी बणी। तापरे देख 9 into 10 to the power 3 हजार को हम 10 by 3 लिख ले। तापर 3 into 10 square plus 5 into 10 to the power 1 plus 5 into 10 to the power 0 sorry plus 4 into 10 to the power 0 plus 0 into 10 to the power minus 1 देखो इति 0 मान दशमिक 08 अछि तेणु 0 into 10 to the power minus 1 लिखिले जोग 8 into 1 by 100 तेणु 10 to the power minus 2 या आगरु आमे आलोचना करिचे नहीं। तो सही भली दुईटा संख्या दिया जायछि तुमे ताको 10 रो घात व्यवहार करी विस्तारित रूप रे लिखिबो नहीं। विस्तारित रूप करिवो पुनी 10 रो घात व्यवहार करी लिखिबो ये मध्ये विस्तारित रूप किंतु आमे 1000 100 10000 एगुडी को केवल 10 रो घात रूपे लिखुछि थिले। तापर देखो पिले वैज्ञानिक संकेत देखो गोटे तथ्य पिले तुमको पचार सूर्य आम आकाश गंगा छायापथर केन्द्र ठारू केते मीटर दूर रे अवस्थित जानिछ पिले जानिछ नहीं। देखो केते बाटर अवस्थित केते मीटर ये बाप रे एते बड़ संख्या देखो केते मीटर मु तो ताको पढ़ी पारुनी पिले तुम पढ़ी पारुछ कष्ट होउची नुहे। तेणु आमे ताको पढ़िला बेले कोन करबा केतेटा शून्य आमे देखि नेबा नै पिले देखो केतेटा शून्य अछि आमे एई पटु आरंभ करी आगो पेयर केतेटा जोड़ी रे अछि 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जोड़ा शून्य 8 जोड़ा माने 8 दुगुणे 16 पुणी एठी तीनटा 16 3 19 आ गोटे एठी रहिला 20 केतेटा शून्य पिले 20 शून्य तो 3 रे 20 शून्य सेतिकी मीटर दूर रे अवस्थित। से भली आ गोटे देखो गाणितिक तथ्य देइछि आम छायापथरे तारा मानकर संख्या हेउछि ये भी गोटे बड़ संख्या। 1 रे केतेटा शून्य देखो 1 रे 2 2 4 2 6 2 8 3 11 1 रे 11 शून्य एतिकीटा तारा अछि आम छायापथरे। तापर देख पिले पृथ्वी रे वस्तुत्व किलोग्राम केते किलोग्राम विराट बड़ संख्या गोटे नहीं। तो आम देखिए केतरा शून्य अच्छी 5974 रे
2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 16 18 3 21 21ଟି ଶୂନ ହେଲା। ତ 5976 ତାପରେ 21ଟି ଶୂନ ସେତିକି କିଲୋଗ୍ରାମ। ତ ନିହାତି ଆମେ ପିଲେ ଯେତେବେଳେ ସଂଖ୍ୟାଟା ଆମେ ମୁହଁରେ ସିଧାସଳଖ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ନାଇଁ, ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛେ। ତ ଏଇ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସହଜରେ କେମିତି କରିବା କହ? ତ ସରଳ କରି ଠିକ ଭାବରେ ପଢିବା ପାଇଁ ଘାତାଙ୍କ ସଂକେତ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ କି? କାରଣ ଆମେ ଆଗରୁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ବିସ୍ତାରିତ ରୂପକୁ 10 ଆଧାରରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ନୁହେଁ? ତ ପିଲେ ଦେଖ ଘାତାଙ୍କ ସଂକେତ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସରଳ କରି ଲେଖିପାରିବା କି? ଆସ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନିଆଯାଇଛି, ତାକୁ 4ଟା ଉପାୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି ପିଲେ। ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ? 5900। ଦେଖ 5900 ହେଲା। ତ ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିବା? 590 ଗୁଣନ 10 ହେଇପାରିବ। 59 into 100, 5.9 into 1000। ତାପରେ ହେଲା 0.59 into 10,000। ଦେଖ 4ଟା ଉପାୟରେ ଆମେ ଲେଖିଛେ ନୁହେଁ? ତ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ଲେଖିଛେ 590 into 10, 590 into 10 ମାନେ 10 to the power 1। ତାପରେ 59 into 10 square, 5.9 into 10 to the power 3। ତାପରେ 10,000 ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଲିଖିଲେ 0.59 into 10 to the power 4 ହେଲା। 4ଟା ଉପାୟରେ ଲେଖିଛେ। ତାପରେ ଦେଖ ତ ଏଇଠି ଯୋଉ ତୃତୀୟରେ ଆମେ ଲେଖିଛେ ତାକୁ ଦେଖ ପିଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର କେମିତି ଲେଖାଯାଇଛି। 5900 କୁ ଆମେ ଲେଖିଛେ 5.9 into 10 to the power 3। 4ଟା ଉପାୟରେ ଯଦିଓ ଲେଖିଛେ, ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ 1 ଓ 10 ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏକ ଅଙ୍କ ଏବଂ 10ର ଘାତର ଗୁଣନ ରୂପରେ ଲେଖିପାରିବା। ତ 0.59 ଯୋଉ ଲେଖିଛେ ଇଏ 1 ରୁ ସାନ ହଉଛି ନାଇଁ ପିଲେ? ତ 1 ଓ 10 ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅଙ୍କଟି ହେଲା 5.9 ନାଇଁ? ତେଣୁ ଯେତେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ହେଉନା କାହିଁକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ 1 ଓ 10 ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏକ ଅଙ୍କ ଏବଂ 10ର ଘାତର ଗୁଣନ ରୂପରେ ଲେଖିପାରିବା। ଚାଲ ଦେଖିବା। ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି ପିଲେ। ଉଦାହରଣ ଦେଖ ନିଆଗଲା। ଏ ତ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଆଗରୁ ନାଇଁ? ତୃତୀୟଟା ଯୋଉ ଲେଖାଯାଇଛି 5.9 into 10 to the power 3। ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଦିଆଗଲା 20,800। କେତେ ସଂଖ୍ୟାଟା? 20,800। ତ ୟାକୁ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିଲେ? ଦେଖ କେତେଟା ଏଇଠି ଅଛି? 208 ତାପରେ 2ଟା ଶୂନ ନୁହେଁ? ତ ପିଲେ ଏଇଠି ଆମର ଦଶମିକ ଚିହ୍ନଟା କୋଉଠି ଅଛି? ଏଇଠି ନାଇଁ? ଯୋଉଠି ଦେଖ ତମ ଲେଜର ଲାଇଟ ଅଛି, ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ଏଇଠି ଅଛି ନାଇଁ? ତ 2.08 କେମିତି ହେବ? କେତେ ଭାଗ କଲେ ହେବ? 1 2 3 4, 4ଟା ଅଙ୍କ ପଛକୁ ଯିବ ଦଶମିକ। ତେଣୁ 1ରେ 4ଟା ଶୂନ ମାନେ 10,000 ଯଦି ଆମେ ଭାଗ କରିବା ତାହେଲେ 2.08 ପାଇବା। 10,000 ଭାଗ କରିବା ଆଉ 10,000 ଗୁଣନ କରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଏଇ ହିସାବରେ ଲେଖିଛେ 2.08 into 10,000। ବୁଝିଲ ପିଲେ? ତେଣୁ ଏହା ହେଲା 2.08 into 10 to the power 4। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ ନେକ୍ସଟ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ? 8ରେ କେତେଟା ଶୂନ ଅଛି? 3 3 6 ନୁହେଁ? ତ ଏଇଠି ପିଲେ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ କୋଉଠି ଅଛି? ଶୂନ ପରେ ଏଇଠି ଅଛି ନାଇଁ? ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁଟା ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି ଆମର। ତାହେଲେ କେତେ ସ୍ଥାନ ତମର ଯିବ? ସେ 1 2 3 4 5 6 ଏତିକି ସ୍ଥାନ ସେ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚିବ ହେଲା। ତ ଯଦି ଆମେ ସେତିକି 1ରେ 6ଟା ଶୂନ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଭାଗ କରିବା ନାଇଁ, ତାହେଲେ ସେମିତି ଲେଖିପାରିବା। ତ ଆମେ ଏଠି ଲେଖିଲେ 8ରେ 1 2 3 4 5 6 ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ଏଇଠି ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଭାଗ କରିବା କେତେ? 1ରେ 1 2 3 4 5 6। ତ ସେ 6ଟି ସ୍ଥାନ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚିଯିବ। ଯେହେତୁ ଭାଗ କରୁଛେ ତେଣୁ ସେତିକି ଗୁଣିବା ମଧ୍ୟ ନାଇଁ? ଦେଖ 1ରେ 6ଟା ଶୂନ। ତ ଏଇଟା ଯୋଉ ଆମେ ଭାଗ କଲେ ୟାକୁ କାଟି ଦେଇକି ତା ବଦଳରେ ଦଶମିକ ଚିହ୍ନ ଆମର ଏଇଠିକି ଆସିଗଲା। ଏ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ଏଇଠିକି 8 ପରେ ତ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଲେ? 8 into 10 to the power 6। କେତେ ପାଇଲେ ପିଲେ? 8 into 10 to the power 6।
बुझिले पिले तापर देख ताहले जे कोनोसी संख्यार वैज्ञानिक संकेत लिखिबा बेले हम कोन करिबा वैज्ञानिक संकेत बा वैज्ञानिक रूप रे ताकू मानक रूप बोली मध्य कहा जाए संख्या को आमे केउ आकार रे लिखुचे संख्या को आमे देख संख्या को आमे x into 10 to the power y माने गोटे आमे एठी गोटे संख्या नहींचे x x हला सहग आ एठी 10 आधार माने 10 आधार विशिष्ट घात गोटे रहिছে नहीं घात राशि 10 to the power y এই হিসাবে লেখা যায় পিলে দেখো লক্ষ্য করো এ সব লিখিছ কি নাই 8 into 10 by 6 2.08 into 10 by 4 हैला तो एठी x हला 8 एठी x हला 2.04 एठी y हला 6 एठी y हला 4 तो जानि पारुचो ता साधारण रूप हला x into 10 to the power y एठारे x रो मान केते भितरे रहिबो हमें आगुर जेमति कहिले 1 रु 10 मध्य रे x is greater than or equal to 1 माने एक समान हेबो किंबा ताठारु बड़ एवं 10 रु सान हैला तो x को आमे 1 रु 10 भितरे रखिबा x सह समान मध्य हेई पारे तो x हला एठी सहग एवं y हला घातांक y एक पूर्ण संख्या अटे धनात्मक हेई पारे किंबा ऋणात्मक मध्य हेई पारे तापर देखो पिले एबे जो आमे लिखिथिले सूर्य और आकाशगंगा छायापथर केंद्र मध्य दूरता बहुत बड़ संख्याटी थिला नहीं ताकू सहज रे लिखि पारुछि कि नहीं देखो एते बड़ संख्या आमे कहि पारु नथिले किंतु एबे आमे सहज रे पढी देई पारिबा 3 into 10 to the power 20 मीटर 3 into 10 to the power 20 तो सेते आमे गणिला बेले कहिथिले जे 3 रे 20 टा शून्य नहीं देखो आउ थोड़ा चेक करि नियो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3 20 हम सेते जोड़ा जोड़ा करी गणी थिले पिले 20 हैला तो आमे ताकू लिखिले 3 into 10 to the power 20 मीटर बहुत सहज रे कहि दे पाले नुहे तापर देखो हम छाया पथरे तारा मानकर संख्या एही संख्याटी मध्ये दिया जायतिला पूर्वरु ताकू एबे सहज रे पढी देई पारिबा केते 1 into 10 to the power 11 पृथ्वी रे वस्तुत्व याकू मध्ये सहज रे कहि देई पारिबा केते 5.976 into 10 to the power 24 किलोग्राम देखो 24 अछि कि नै 24 ता तो जीरो नाही एठी देखो एठी 2 2 4 2 6 2 8 2 10 12 14 16 18 3 21 ता तो सुन हैला किंतु हमें लिखी छे 10 to the power 24 केमती कारण एठी जदि हमें 10 to the power 21 करछि दशमिक संख्या हमर आसी जो दशमिक बिंदुटी 6 आउ 0 मझिरे पुनी तापर तीनटा स्थान पछकु जिबार अछि कि नै तेनो 10 to the power 3 पुनी गुणीबा तो एठी हमें सीधा सड़क संख्यार गोटे अंक परे केतेटा अंक अछि हमें गणी नबा तो 21 टा शून्य हेतिला 22 23 24 बुझी पारलो पिले तो संख्यार गोटे अंक परे दशमिक बिंदु देला परे आ जेतक अंक रहिला से अंक गुडी को र संख्या ही होची हमर घात तो एठी 21 टा शून्य तापर पुनी ए जो तीनटा अंक अछि तो मिसे देले 24 हला तो हमर हला पृथ्वीर वस्तुत्व 5.976 into 10 to the power 24 किलोग्राम बुझिला पिले तुमे माने केते दूर बुझिला चलो हम किछटा प्रश्न पचारि निम्नलिखित संख्या गुडी को मानक रूप रे प्रकाश करो संख्या गुडी को देखो पिले केते देला 89407 89407 नुए कोन करिबा याकू मानक रूप रे लिखले केंदी लिखिया पिले देखो 1 2 3 4 तो दशमिक बिंदु 4 टा घर पछको घुंचीबो नुए तो आमे याकू कोन लिखि परिबा 89407 पछको घुंचे ए हिसाब रे बुझी पाउछ तो पिले तो सीधा सड़क आमे लिखि परिबा जे 8.9407 into 10 to the power 4 तारा रिवर्स त नले बुझो जे 8.9407 अछि सेतरे हमें जदी एक रे चारटा सुन नहीं 10000 गुणीबा ताहले
4 ସ୍ଥାନ ଆଗକୁ ଯିବ ତ ସେଇ ସମାନ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା ନୁହେଁ। ନହେଲେ ତମେ ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବ ପିଲେ 894007 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଆମେ 1ରେ 4ଟା ଶୂନ କରିଦେବା। ଯେତିକିଟା ଅଙ୍କ ଗଣିଲେ ନାହିଁ ଆମେ ସେତିକିଟା ଶୂନ ଦେବା। ଗୁଣନ ପୁଣି 1ରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ସେ ହରଣ କରୁଛେ ସେତିକି ଭାଗ କରୁଛେ ସେତିକି ଗୁଣିଲେ ସିନା ସଂଖ୍ୟାଟା ସମାନ ହବ। ଗୁଣିଦେଲେ ତ ଏଇଟାକୁ ଏବେ ଦେଖ ପିଲେ କେତେ ଲେଖିଛେ 89,407 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 10,000। ତ ଯେତିକି ଦଶମିକ ତମେ ଏଇଟା ପଢି ସାରିଛ ଆମେ ତାକୁ ସେଇ ହିସାବରେ କଣ ଲେଖିବା 8.9407 ହେଇଗଲା। ତ ଏ ତ 10 to the power 4 ଯେହେତୁ ଏଠି 1ରେ 4ଟା ଶୂନ ଅଛି। ବୁଝିଗଲା ପିଲେ? ଚାଲ ଆମେ ଦେଖିବା ଠିକ ଉତ୍ତରଟି କେତେ 8.9407 into 10 to the power 4 ଆମେ କରିକି ଦେଖିଲେ ବୁଝିଗଲ। ତ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ତମେ ସେଇ ହିସାବରେ କର। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ପିଲେ ଦେଖ ଏଠି ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ କହିଲ 3,47,500 ନାଇଁ କେତେ ୟାକୁ ଆମେ ମାନକ ରୂପରେ କେମିତି ଲେଖିବା ପିଲେ କୁହ କେତେଟା ଅଙ୍କ ଆମେ ଗଣୁ 1 2 3 4 5 ନାଇଁ ତ କଣ ହବ 3.475 into 10 to the power 5 ବୁଝିଗଲ ସମସ୍ତେ କରିଥିବ। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ 622 ସେଥିରେ ପୁଣି 6ଟା ଶୂନ ନୁହେଁ ତ କଣ ହବ ଦେଖ ଏଠି 3 2 5 1 6 6ଟା ଶୂନ ପୁଣି 2 1 7 1 8 କେତେଟା ଅଙ୍କ ହେଲା 8 ଅଙ୍କ ତେଣୁ ଉତ୍ତର ହବ 6.22 into 10 to the power 8 ବୁଝିଗଲ ପିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଆରେ ଏଠି ସଂଖ୍ୟାଟା କଣ 1 ରୁ ସାନ ଅଛି ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା କରିପାରିବ ନା ପିଲେ ଦେଖ ଆମେ ଯେମିତି ଶୂନକୁ ଏଇପଟେ ଗଣିକି କରୁଥିଲେ ଏଠି କେତେ ଗୁଣନ କଲେ ଶୂନଟା ଆମର 5 ପାଖକୁ ଆସିବ କୁହ ଶୂନ ଦଶମିକ ଏଇଠି ଅଛି 1 2 3 4 5 1ରେ 5ଟା ଶୂନ ନାଇଁ କେତେ ଗୁଣିବା ପିଲେ 1ରେ 5ଟା ଶୂନ ଯଦି ସେତିକି ଗୁଣିବା ପୁଣି ଆମକୁ ସେତିକି ହରିବାକୁ ପଡିବ ତେଣୁ ଏଠି ଋଣାତ୍ମକ ଆମେ ଘାତ ପାଇବା ତ ଆମର ଉତ୍ତର ହେଲା 5.6 into 10 to the power -5 5ଟା ଅଙ୍କ ଆମେ କହୁଥିଲେ ଏଠି ଦେଖ 3 2 5 ତ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ 5 ଆଉ 6 ମଝିରେ ରହିଲେ ସେତିକି ଗୁଣିଲେ ଆମେ ପାଇବା ତ ସେତିକି ସମାନ ସଂଖ୍ୟା ଆମକୁ ହରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ତ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 10 to the power 5 ମାନେ ଆମେ ତାକୁ ଲେଖିପାରିବା 10 to the power -5 ବୁଝିଗଲ ପିଲେ। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ବୁଝି ଯାଇଥିବ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ଟିକେ ପିଲେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଖୁସିରେ ଶିଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର। ନମସ୍କାର।